এইখন যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যাৰ বিপক্ষে আপোনালোক আজি আহি ইয়াতে থিয় হৈছে খানাপাৰা বিলত এতিয়া আহিলে কি হ'ব এইখন বিধেয়কখন আমি চাবলৈ আহিছোঁ কি চাবলৈ আহিছে আপোনালোকে আমাৰ এই মহাত্মা গান্ধী আহিব আমি চাবলৈ আহিছোঁ ফূৰ্তি কৰি আৰু যে এই যি মহাত্মা গান্ধী আহিব বুলি ক'লে আপুনি এই কি কাৰণে আহিব মহাত্মা গান্ধী ৰাইজক কিবা সান্তনা দিব আৰু हिंदी भाषण कौन এতিয়া मोर हिंदी भाषण बोलो तुम्हें अपना लगे काम दुखिया मानी सहाय करता है आमी नेता है आमी देता है मोर सम्मान तो थकता है मोर सम्मान जाता है एमएलए सम्मान जाता है अपना लगे मानता है आमी ठीक में काम करता है अपनी नहीं देता है आमी नहीं काम करता है ठीक में काम करता है अपना लगे काम करता है आमी थकता है